بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ मज़मून अल्लाह के पास क़द्र व क़ीमत ईमान और उसकी राह में क़ुरबानी की है। मतलब अल्लाह की मस्जिदों के मुतवल्ली या खादिम मुशरिकीन नहीं बनाए जा सकते। किसी ज़ियारतगाह की सज्जादा नशीनी, मुजावरी और नुमाइशी मजहबी आमाल की बजा आवरी खुदा के नज़दीक कोई क़द्र व क़ीमत नहीं रखती। इसके पास असल क़द्र व क़ीमत ईमान और राह खुदा में क़ुरबानी की है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों से कह दीजिए कि अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा मालो मता, तुम्हारे कारोबार या तुम्हारे घर बार तुमको अल्लाह की राह में जद्दोजहद करने से ज़्यादा अजीज़ हैं, तो इंतज़ार करो कि अल्लाह तुमको हटाकर तुम्हारी जगह सच्चे दीनदारों को ले आए।